Comme tous les jours, on a des nouveaux recettes, de nouveaux plats. بحال كل يوم عندنا قصة جديدة ووصفة جديدة وأكلة جديد. اليوم الحوت ليو نوار بلومبوغي دو شو، يعني بالزبدة زعما كاين كتسمى بالعربية، كدوز بها الزبدة هي كيما كتلاحظوا معنا بواحد لاصوص بيغ بلون سفخاني. كيما كتلاحظوا الحوت خصو يكون طايب بهاد الطريقة هادي، يعني بيض ميكونش قاصح. لذيذ جدا. كاين الكو ديال الثومه، كاين الكو ديال لي زيبيس. تابعوا حتى الاخر ديال ليبيزود باش تاخذوا لا روسيت. نتمنى الله تكونوا على خير. ا بيانتو ان شاء الله. ميرسي بوكو. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on a un petit plat poisson à base de lieu noir et des choux. On va faire une emburrée de choux à ma manière. Ça veut dire qu'elle est crémée. C'est comme une fondue du poireau, elle est magnifique. Les ingrédients sont là. N'oubliez pas de s'abonner et partager et faire j'aime, comme ça la chaîne continue. Grâce à vous, grâce à votre encouragement. مرحبا بكم اليوم مع الشيف عز الدين. اليوم غندير لكم الحوت، ان بواسون بحال هذا. تقدروا تاخذوا الفرخ ولا اي واحد يكون في هذا النوع هذا، الكابيو هذا ليو نوار. قبل ما نبدا لكم المقادير، لا تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو على بركة الله. Aujourd'hui on a du lieu noir avec une emburrée de choux à ma manière. C'est façon poireau avec une crème et tout qui va avec. On va avoir besoin d'un morceau de lieu noir qui fait 200 grammes, un chou, on va pas utiliser tout, que la moitié, une gousse d'ail, de l'oignet, du thym. Pour notre crème qui va avec le chou, on va avoir besoin d'un 15 centilitres de crème. Pour la sauce, on va faire une sauce beurre blanc, c'est-à-dire crème, jus de citron, beurre, échalote. La noix de muscade, c'est pour notre crème de emburrée. Et pour la décoration, on va avoir besoin de petits trucs comme d'habitude. Huile d'olive, huile normale, sel, poivre et ma spécialité, les squelettes, que je rajoute tout le temps parce que je vois que ça rajoute des couleurs pour l'assiette. نبداو في المقادير. كنحتاجو 200 غرام ديال الحوت بحال هكا ابيض ليو نوار، الفرخ لالوط اللي عندكم اللي لقيتو في المارشي. شوف بحال هادي غنديرها بطريقتي الخاصه، يعني بحال كنصاوب اون فوندو دي بورو. سا سابيل اون شو امبوري بالفرنساويه، يعني غير بالزبده، ولكن غندير لها انا لا كريم. غنحتاج واحد لاكوز داي، غنحتاج الزعتر ولا الزعتره، ورقه سيدنا موسى، رويس ديال الكوزه، 15 سنتيمتر ديال لا كريم. بالنسبه لاصوص غندير واحد بيغ بلون سيتروني، يعني بيغ بلون بالحامض، إشالوت، واحد نص حامضه معصره، كريم 15 سنتيمتر، والبيغ غنحتاج واحد 50 غرام. Et pour la décoration, comme d'habitude, comme je dis tout le temps, tomates, radis, fraises, ça dépend ce qu'il y a dans le marché. Huile d'olive, huile normale, poivre, sel et paprika. ملحه وبزار وبابريكا فور ولا ليسبوليت اللي لقيتوها مزيانه كتعطي واحد المذاق زوين. قبل ما نبداو درت الماء ديالي يسخن كما كتلاحظوا. غنبدا في تحضير لو شو ديالي. غناخذ غير لا موتي باش عندي غير اون بورسيون صغيره. نقطع كلشي، كنقطعو بهاد الطريقه هادي. انا لو شو ديالنا غنديروه يطيب في الماء لمده واحد ربع ساعه حيت كيطلب الوقت لي شو شويه، خصو يكون طيب مزيان. ربع ساعه حتى دقيقه، مي دون ان récipient comme ça avec de l'eau chaude, du sel. On laisse cuire pendant 20 minutes. Ça demande de la cuisson. Entre temps, on va commencer à préparer notre crème qui va avec notre embourré. Là, on va commencer à faire notre crème pour les choux. On met notre crème. À chauffer. C'est comme si on prépare de la béchamel. Vous pouvez mettre du lait si vous voulez, mais la crème donne plus de goût. بحال كنحضروا البيشاميل ديالنا سي لا ميم مانيير، نفس الطريقه. تقدروا تخدموا غير بالحليب الا ما عندكمش لا كريم، يعني ماشي مشكل، غير لاصوص ولا بدا من لا كريم. نحكو الثومه ديالنا
On mettra notre feuille comme ça. Voilà. On met notre thym. On met du sel et du poivre. On met du poivre d'abord. Après le sel. Toujours vérifier l'assaisonnement à la fin. On met une petite tête de cuillère à café de noix de muscade. نديرو الراس ديال المعلقه ديال الكوزه ونحركو ونخليوه حتى بشويه على خاطرو. Entre temps, je sais pas si je vous ai dit qu'il faut une petite cuillère, j'ai oublié de le dire, une petite cuillère de maïzena, juste une petite comme ça, avec un peu d'eau pour lier notre crème qui soit épaisse. On rajoute, on mélange tant que ça se prépare. Voilà. Il a déjà pris. Il est parfait notre sauce. En ce moment-là, on va préparer notre poisson à mettre au four. Notre poisson, on met l'huile d'olive, sel, poivre. On mélange bien tout ça. Un peu d'espelette comme d'habitude. On va le mettre au four pendant 10 minutes à 200 degrés. C'est la cuisson parfaite. غنديرو في الفران لمدة 200 درجة لمدة 20 دقيقة 10 دقائق باردون. عندي مشكلة مع اللغة العربية فرنسية تخلطات شوية الوقت. 200 درجة لمدة 10 دقائق كيكون زوين ويعجبكم بزاف ونرجع لكم من بعد. الشوي ديالنا قرب يطيب. كنديرو لاصوص ديالنا دابا. درنا شوية الزبدة شوية الزيت هنا يذوبوا شوية باش كنربحو الوقت. كيسخن غير شويه وغنديرو لي زيشاروط ديالنا ولا بصيله حمراء صغيره. On va rajouter, on a mis de l'huile normale avec un petit morceau de beurre. On va rajouter notre échalote ou oignon rouge si vous en avez. On va juste les saisir un petit peu comme ça, sans coloration, sans rien, juste une petite minute comme ça. Entre temps, on va débarrasser notre chou, il est déjà prêt. On va laisser égoutter bien. Alors vous voyez, c'est suffisant. Après on va finir de égoutter ça, on va passer à la sauce. On va mettre les oignons sans coloration, les échalotes. On va rajouter notre jus de citron pour glacer. On refroidit bien notre casserole, sachant bien le beurre blanc à la base c'est fait avec du vin blanc. Moi j'utilise du citron. Voilà. On va juste laisser réduire un petit peu, juste un petit peu. On continue à débarrasser notre chou tranquillement. Vous voyez un petit peu la couleur, c'est magnifique. Pas envie de la refroidir parce que je vais l'utiliser directement tout de suite là. Voilà. Et juste après on va mettre notre crème. Voilà. On va la porter en ébullition tout gentiment. J'ai besoin du fouet, désolé pour le bruit. Parce qu'il faut monter le beurre. Après. Notre crème il a pris là. On ferme, on éteint notre feu. Et on commence à mettre gentiment notre 50 g de beurre. Petit à petit. Hors feu. Hein. Gentiment.
à petit morceau, de la même manière, jusqu'à la fin. Entre temps, on va faire assaisonner notre chou, vite fait. Parce que là, on est presque fini. قربنا نساليو كما لاحظتوا لاصوص كنديرو طرف الزبده بواحد بواحد وحتى كيذوب كنزيدو الاخر حتى كنكملوا هذيك 50 غرام ديالنا ولا 100 غرام على حسب لا كونتيتي اللي غديروا. انا درت غير 50 غرام في واحد 150 سنتيمتر ديال لا كريم، واللي بقى طيبت به نطيب به لي شو ديالي. فوالا كندير غير لي شوف بحال هكا بهذه الطريقه هذه. كندير الملحه ديما قلبوا لاسيزونمون ديالكم. زار تحركوا شويه بهذه الطريقه هذه. Normalement, l'embouret de chou, c'est ça exactement, il n'y a pas de crème ni rien. Mais moi je rajoute cette crème là pour rajouter plus de goût. كنديروا لا كريم ديالنا بهذه الطريقه هذه. وكنخليوه واحد 10 دقائق بالعافيه مهيله باش يشرب مزيان لاصوص ديالنا. نرجع لكم دابا 10 دقائق. Voilà, je suis de retour. Notre poisson après 10 minutes. Comme j'expliquais tout le temps, il faut qu'il jette un peu comme ça, des pointes blanches là. Là, il est parfait, il est cuit à l'intérieur. On n'a pas besoin de vérifier après. Notre embourré de chou, elle est prête. Notre beurre blanc, que moi, juste pour le fun, on va dire ça comme ça. Normalement, comme ça, c'est parfait. Mais moi, juste pour avoir une petite couleur sympa sur l'assiette, je vais rajouter un peu de colorant alimentaire pour avoir cette couleur orange, pour varier ma sauce, pour que ce soit joli sur l'assiette. Voilà, juste un peu de colorant pour que ce soit jaune. Parce que les trois produits, ça devient blanc, après on voit plus rien. Je peux faire la différence. Voilà, c'est parfait. Pour le dressage, كما لاحظتوا زدت شويه الخرقوم في لاصوص ديالي غير باش اللون يتبدل، باش تعطي زوينه في لاصيط. يعني سي با فورسيمون هذا غير بالنسبه لي انا، راه نخول لي فوطو ديالي ولا فيديو باش تبان زوينه. نورمالمون ما تغيروا حتى شي حاجه في لاصيط. وشو بهذه الطريقه هذه حنا عندنا في الدول العربيه ولا في المغرب، يعني كنديرهم غير في الملفوف في لي غولو ولا في الكسكسو. ولكن بهذه الطريقه هذه غيعجبكم بزاف بزاف. صافو غير بشاميل، حليب ومايزينا، الثومه، ملح، بزار، شويه ديال اللوغو، غتعجبكم بزاف وغتقدر تولي مطلوبه عندكم بزاف. الشو عندنا رخيص في المغرب. فوالا كنديروا الشو ديالنا بهذه الطريقه هذه. كنحطوا البواسون ديالنا. Voilà. Notre poisson, on le pose au milieu. Vous avez vu là, il est bien compact. Et pour notre sauce, on va napper. On va faire juste un petit tour comme ça. Pas trop de sauce parce que déjà les choux ils sont trop crémés. Juste pour avoir un peu de goût. On passe à la décoration. Comme d'habitude. Je prends une équipe qui gagne. Des petites tomates cerises, c'est joli toujours. Des petits radis, des champignons si vous en avez. Voilà, tac, tac. C'est la décoration. كما كنقول لكم ديما ديروا كيف بغيتو. يعني nous on marche avec ce qu'on a. Ça dépend ce qu'il y a dans le marché, la saison. Et à la fin, une petite feuille de persil. Juste pour un peu de verdure. J'espère que le plat, ça vous a plu. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. نتمنى والله يكون هذا البلا عجبكم. نقول لكم على المرة الجاية إن شاء الله يبغى الله.
À bientôt.